Mais coucher là, on est dormi, tu vis là, Enlève les épines qu'on n'arrive pas à blesser quelqu'un. Anne coucher là, on est marqué les premiers. Enlève les épines que tout le monde ils arrivent à être avec nous faire un câlin. Et mes études. Et qu'ils n'auront pas peur de nous. James et Martha, Christoria, On n'a pas envie d'être des chrétiens friaux, qui fait friaux. vous êtes bonnes, vous êtes le James. On a envie que ton amour coule de nous. Et vas-y, quand on est couché là, On est venu devant toi, Seigneur, enlève nos épines. on est couché là, Jésus. Après les Nettoie-nous par ton sang. Joyeuse, les chrétiens joyeux. Dis pour ton âme, à ton âme, je suis joyeux par le Seigneur. Peu importe les circonstances, je suis dans la joie. Parce que je suis né pour être joyeux et te louer et t'adorer. Ma joie, c'est de te louer et c'est mon adoration vers toi. La libération, il est en toi.
voulons voir ta face, nous voulons être dans ta présence, toujours dans ta présence. Oui, Seigneur, nous encarrions pour les gardiens, Mejala, Amlikesile, Yegulimate, Tapchilamekus, Bejeshkebez, viens-nous guérir, viens-nous enlever, Seigneur, tout ce qui est mauvais, Seigneur. Viens nous remplir maintenant. Alléluia, béni au Père, qu'est-ce que c'est? Nous t'aimons, nous t'adorons. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Si on rentre pas, on peut pas sentir. Je vois le rideau déchiré. Je vois comme le rideau il est déchiré, mais pas beaucoup de monde qui arrive à rentrer. Tout est fait, tout est accompli. Mais rentre dans sa présence. Tu as besoin d'être lavé. Le sang de Jésus il est là. Demande purification et rentre dans sa présence. Parle avec ton Père et il t'attend pour te parler. Le rideau est déchiré. Avance. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Avec nos actions aussi, nous montrons au Seigneur, oui, on est là. On est là, on est partant. On veut plus. Amen. Venez nous inquiéter. Venez nous inquiéter, Gaïtiana. Venez nous inquiéter, nous voulons encore plus, nous désirons qu'il intervienne dans nos vies quotidiennes. Interviens, Seigneur. Oui, nous voulons entrer encore plus proche de toi, encore dans ta présence, Seigneur. Enlève les obstacles. Enlève les obstacles maintenant, Seigneur. Oui, la voile est déchirée. Tu as tout accompli. En Ménich Kataretsi, Vormek Karenak, Metnel Asadutiak. Qu'on puisse entrer dans ta présence librement, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci. Je te regarde. Encore une fois, qu'on puisse chanter. Seigneur, sans se les dire.
restons dans cette sainteté, cette sanctification qui est un processus. Seigneur, viens continuer à nous laver. Les paroles qu'on a chantées, on est couvert par le sang de l'agneau, mais on est lavé par le sang de l'agneau. Le péché est enlevé. Il veut enlever tout. Il ne couvre pas seulement, mais il enlève, il lave. Amen, il purifie. Alléluia. Alléluia, Seigneur. On se sent cette fraîcheur ce matin. Dans ta présence, on débarrasse de tout. On est lavé, on est rafraîchi, on est restauré, renouvelé. Et on respire. Alléluia, on respire le Saint-Esprit ce matin et pour toujours. Alléluia. Nicolas, tu peux prier pour nous. On est dans la présence du Seigneur. Seigneur, pour nous conserver dans ta majesté, Seigneur. Tu es notre roi. Tu es celui, Seigneur, qui pense chaque instant à ses enfants, Seigneur. Tu es là. Tu es au présent. Seigneur, même avec ce Covid, Seigneur, nous sommes présents devant toi, Seigneur. C'est toi qui nous guéris. C'est toi qui nous protèges à tout instant, à tout moment, Seigneur. De notre journée, Seigneur, tu es là. Et lorsque nous sommes affligés, Seigneur, tu nous tends la main pour nous relever. C'est toi, Seigneur, mon Dieu. C'est toi, Seigneur. Nous voulons ce matin te dire toute notre reconnaissance à notre prochain, car tu es Dieu.
tu l'as gardé dans les moments, Seigneur, qui étaient, Seigneur, qui n'étaient pas souverains, Seigneur, mais toi, tu nous as gardés, Seigneur, dans ta présence, dans ce pays, tu nous as gardés, tu nous as donné notre pasteur, Seigneur, notre pasteur est Thomas, Seigneur, et toute sa famille, nous te demandons de les bénir, Seigneur. À chaque fois, à tout moment, pour l'œuvre qu'ils font, Seigneur. Et c'est toi, Seigneur, que tu les as oints, Seigneur, et tu les as gardés, Seigneur. Bénis chacun de nous, que ton esprit soit vivace sur chacun de nous. Nous voulons nous conserver devant toi et te dire merci, 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 Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, merci Nicolas pour cette bénédiction. Merci, merci notre Seigneur. Paris Egak, bonjour. Bienvenue à l'église de Saint-Antoine. Paris Egak, Wow. Ça fait du bien de se voir, de se revoir. Wow. Tata Alice est là. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, mais elle est là. Marc Castro. Lisette est là. Alléluia, bienvenue Lisette. Et toute la famille, Alexandre, Anne-Laure, et les enfants. Oui, j'ai pas oublié. Odette est là, ça fait 1 an et demi. 1 an, ouais, 1 an, plus que non. On a Jacqueline ici de Grenoble, vous savez. Oui, Gisèle d'habitude à l'église, elle serait toujours avec maman à Armenouhi, mais il y a une semaine qu'on a dit au revoir à Armenouhi. Au revoir, parce qu'on va la revoir, elle est dans la patrie céleste. Merci Armenouhi, merci Partratsa Verev. À 101 ans, elle a vécu une vie pleine. Et on peut dire qu'elle était une légende de Dieu. Hein? On peut dire légende, elle était une légende. Vous savez, je peux dire dans une phrase, amenez-moi à l'église. C'était Armenouhi. Amenez-moi à l'église. Elle était à l'église quand elle pouvait. Inzi Assodunatarek. Adigaï, amenen Garebor, Hoskebor, Inzi Assodunatarek. Donc, nous remercions le Seigneur pour les bons souvenirs qu'on va avoir et aussi cette bénédiction d'avoir un exemplaire devant nous. Est-ce que c'est Orina Belli? Isabelle est là. La nouvelle Isabelle, restaurée, renouvelée. Amen, amen. Sauce est là, mais on félicite Sauce et Siram pour leur bébé, Lucille. Hink Okostoser. Yot. Elle était née le 7 août. Hein? Et donc, le bébé et la maman ont vécu à l'église pendant 1 mois jusqu'à ce que toute la famille se rétablisse du Covid. Et maintenant, ils sont à la maison. Aujourd'hui, Ardagi, où es-tu Ardagi? Il est parti? Ok. Ardagi et Koharik fêtent leur 62e anniversaire de mariage aujourd'hui. Donc, ils seront en famille. C'est pour ça, il a préparé tout, mais il devait partir un peu tôt. Hein? Alain est là, nous aider dans la louange ici. Et la famille de Rob sont là, toujours. Paris Egak. Anna et Pierrot, bienvenue, Paris Egak. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Vous êtes bronzés aussi, c'est bien. Les autres, oui, Françoise, on ne t'a pas vu pour un moment, voilà. Bienvenue tout le monde. C'est bien, vous savez, quand au ciel, on va faire ça aussi. Ah, tu es là, bienvenue, toi aussi. Donc, on vit des moments sur ciel. Amen. Good morning, une bonne nouvelle, Jacob et Esther et leur enfant se trouvent à Paris. Donc, toute la famille est à Paris. Nos prières ont été exaucées, donc Jacob finalement a sa famille à côté de lui, à Paris. Donc, on continue
avec les dimanches à 10h en présentiel, merci Seigneur, et les jeudis soirs à 20h. Ce jeudi, on vous invite chez nous, n'est-ce pas Thomas? Chez nous, voilà, au presbytère. Ce jeudi soir à 20h, venez. Et priez pour le conseil de l'église ce mardi à 20h. On va avoir notre réunion du conseil ce mardi. Okay? Priez pour nous. Maintenant, j'invite les enfants devant. C'est la rentrée. On va bénir les enfants, tous les enfants. Même si on n'est pas tous là, mais les enfants, venez devant. Rahmetli Garçek Müzikler, gel. Allez, si on doit aussi. Merci pour la nouvelle génération que tu bâtis. Merci Seigneur pour l'instruction dans ta parole. Merci pour l'école de dimanche. Merci pour ta présence dans leur vie. Et Seigneur, nous prions, nous les bénissons maintenant. Que toi, tu puisses être l'élément le plus important dans leur vie, Seigneur. Que tu tisses en eux des œuvres et des trucs qui vont pouvoir vraiment se rapprocher de toi, Seigneur. Et Seigneur, tu es un grand Dieu de bénédiction. Et tu bénis ces enfants. Nous bénissons ces enfants au nom du Seigneur Jésus. Et nous savons, Seigneur, que leur parcours sera vraiment guidé par toi. Et cette nouvelle année, Seigneur, qui commence à l'école, qu'ils soient instruits dans tes voies. Au nom du Seigneur. Et Seigneur, nous prions aussi pour les animateurs, animatrices, les instructeurs, instructrices pour notre école de dimanche. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci à Lilith qui prend soin de nos enfants. Merci. Ok. Գսե երկրի վրա կանցեր միտիզեք, ուր ցեցը եւ ժամկը կապականեն ու քողերը բադ գծագեն ու կողնան։ Հապա երկինքի կանցեր թիզեցեք, որ ոչ ցեցը եւ ոչ ժամկը կապականեն եւ ոչ քողերը բադ գծագեն եւ կողնան, որովհետեւ ցեր կանցը ուր որ է, ցեր սիրտն անհոմ պիտի լա։ Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, apportons le trésor du Seigneur. Ce qu'il nous a donné, on amène, on apporte, on donne, parce qu'on n'amasse pas les choses sur cette terre, mais on amasse le trésor dans le ciel. Amen. Père, mère offrande, notre offrande, nos dîmes et nos dons au Seigneur.
mère et fille, n'est-ce pas? Մայր եւ աղջիկ, բարի եկաք, որ մեր հետ եք։ Ձեր անունները ինչ է ցուցել։ Մարիա, Marguerite, բարի եկաք։ Bienvenue. Gérald, notre traducteur, Marie Égard. Vous êtes prêts pour la parole? Oui. Bonjour tout le monde. ուրեմն professeur Magar, Il y avait un professeur, շատ անվանի, որ դարին 400,000 գներ։ qui gagnait 400 000. Եվ շոֆեր մոներ, այս professeur-ը, Et ce professeur avait un chauffeur որ դարին 10,000 գներ։ qui lui gagnait 10 000 par an. Ամեն դեր հետ գերտար։ Et il fallait qu'il l'accompagne à tous les endroits. Եվ ուրեմն լավ գիտեր այդ բոլոր տասախոսությունները կոդ սորված էր։ Et avec le temps, il connaissait toutes ses prédications en fait. Օր մգտարնա շոֆերը իր տասախոսին, Et un jour, le chauffeur demande à son professeur, գսե որ c'est pas juste, արդար չի ասիգա։ et il dit cette situation n'est pas juste. Ես տալ գրնամ ունել այդ նույն տասախոսությունը։ Il dit moi aussi je peux apporter la parole comme toi. Օ, իրավ գսե պրոֆեսոր։ Et le professeur lui dit ah bon. Ուրեմն հաջորդ անգամ որ համասարան ու խոսին, տուն գխոսիս ինքներս ես կլամ շոֆեր։ Et la prochaine fois, il dit que je vais intervenir à l'université. On va inverser les rôles. Je serai le chauffeur et toi, tu feras le cours. Դեղերը կփոխեն, ինքը կլա պրոֆեսորը եւ պրոֆեսորը կլա շոֆերը։ Du coup, il change de rôle et le chauffeur prend la place du professeur et vice versa. Եվ իրապես քենտանալիք տասախոսություն մուտա շոֆերը։ Et là, de manière incroyable, le chauffeur apporte le cours d'une manière extraordinaire. Հիմա այդ դերի անիմատորը դեսե ժամանակը հասավ հարցու փորձի։ Et là, le présentateur dit qu'il arrive le moment des questions et des réponses. Ուրեմն երդասարտը ոտքի գայնի Et là, un jeune se met debout et pose une question. եւ կհարցնե պրոֆեսոր, ըսենային դինոսորին դարիքը եւ այդ քարին անունը որում դակը ինքը թաղված էր։ Et il pose une question scientifique en disant comment s'appelait le dinosaure et en quelle année il a été enterré sur cette roche. Եվ շոֆերը դեսե ադիշատ բարձ պատասխան ունի։ Et le chauffeur répond, il dit c'est une réponse très très simple. Անիչ անհարմար հարցում կհարցնես։ Il dit comment tu peux poser une question si pas convenue quoi. Ադշատ դգար է հարցումդ որ նույնիսկ իմ շոֆերս կրնա պատասխանել։ Et il dit que ta question est tellement de bas niveau que même mon chauffeur peut y répondre. Cet homme était très sage et très intelligent. Et aujourd'hui, on va étudier inversé ensemble. Et c'est très facile de le garder dans notre pensée. Dans Proverbe 23, 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Acquérir, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose d'acheter? L'acquisition, c'est pas acheter, mais acquérir. Parce que toutes les versions que j'ai vues dans d'autres langues, c'était acheter. Zahuak. Acheter, Et donc, Arevdour, on va parler de Arevdour. C'est un commerce en fait, je prends et je donne. C'est-à-dire on va parler d'acheter en fait. Tu achètes ce que toi tu as besoin. Tout ce que toi tu as besoin. De la nourriture, des vêtements,
voiture, maison. Առանց ասոնց օրդ լավ չանցնի։ Et sans cela, tes jours ne se passent pas de manière heureuse. Պետք ունես ուրեմն գծախսես, որ ստանաս քո պետքդ։ Tu as besoin de dépenser, d'acheter pour recevoir tes besoins. Հիմա մեր ճամփորդություններում մեջ վերջերս գիտեք 9-11-ին հետո Dans nos voyages, et comme vous le savez, entre 9 et septembre 11 entre il le y a 9 et 20 le 11 ans septembre, il y a 20 ans il y a 20 ans, օրենքները փոխեցին խստացուցին les lois ont été de plus en plus sévères. շիշ մչու չես կնար անցնել security-ը On ne peut plus passer une bouteille d'eau par la sécurité. այս ամառ ադեպ որ ճամփորդես ջուրի պետք ունիս Sachant que quand tu voyages, tu as besoin d'eau, il fait chaud. շիշերը կնետես Tu ջուրը կտապես jettes tes bouteilles d'eau քեզիներս կմցնեն et tu passes la sécurité. վերջի գծարավնաս պետք ունիս խմելու Et ensuite, tu as soif. ինչ կնես Qu'est-ce que tu fais? իդ կքնես Tu rachètes une bouteille պետք ունիս այդ ջուրը parce que tu en as besoin. եւ շատ ուրիշ պետք է հեղուկներ նել ու դանկեզի Et tu as besoin d'autres produits et on te les fait jeter quand même. բայց իդ կնորեն պետք է քնես Et tu devras quand même les racheter. ուդելիքը La nourriture. այսօր ուդես կբայթի սա գեներաչապ ուդես Aujourd'hui, tu manges, tu vas exploser. քիչ հետո կանոթենաս Et un peu plus tard, tu as faim. նորեն պետք ունիս երթալու ծախսելու քնելու եւ ունենալու այդ Tu as encore besoin d'aller dépenser et d'acheter des choses. Ձախու գարնենք adender բաներ որպեսի ավակայում մեզի համար լավ լա Et des fois, on achète des choses pour notre futur et en se disant que ça va être bien pour nos projets futurs. հիմա ֆրանսերենով ջուրն է investissement En français, c'est facile, investissement. հայերենով տրամակլուխի ներդրում ասետ բանջունը Ouais, d'accord, je te laisse. գտնես ոսկի արծաթ Donc, tu achètes de l'or, de l'argent, թանկարժեք ապրանքներ des choses de valeur, եւ անոնք ավելի մեծ շահ պիտի փերեն սերով գարնես parce que ceux-là vont t'apporter des fruits dans le futur. ուրախ կլաս որ բամը կնես եւ անոր արժեք կբարձրանա չէ Et tu es content quand tu achètes quelque chose et la valeur augmente. եւ կսկսես հետաքրքրվել օ գնացս ունեցածս investissement-ս հիմա արժեք ունի Et tu es content parce que ce que tu as acheté a pris de la valeur. երրորդ պատճառը ձախու գարնենք այդ բաները որ մեզի լավը զգալ կտան Et il y a le troisième point, c'est-à-dire les choses qu'on achète qui nous permettent de nous sentir bien. օրինակ Ferrari ունենալ կդանք Par exemple, d'avoir une Ferrari. Ո եւ այլն կամ գիները Louis Vuitton Et les dames, elles aiment bien les sacs Louis Vuitton, par exemple. ձախու գարնենք բաներ որ մեզի լավը զգալ կտան քիչը Et on achète des choses qui nous permettent peut-être de nous sentir կամ bien. ուրիշ բաներ որ լավ կսկան գիտենք որ փորձարակար եթե անոնք ունենանք լավ պիտի զգանք Et bizarrement, il y a des choses, on se dit si on l'achète, ben, on va se sentir bien. լավ քիրք մգարտալ D'acheter et de lire un bon livre, ավոր սեդեմ ունենալ մտի գնել այդ մյուզիկը d'écouter un bon CD. փորձարակար գիտենք որ անոնք լավ են եւ անոնք կփնտրենք քնել Et par expérience, on le cherche et on veut l'acheter. ձախու գարնենք այդ բաները որ գսիրենք ունենալ Et en général, on achète ce qu'on aime avoir քանի որ մեր փնտրածն է parce que c'est ce qu'on recherche. կփնտրես չես գտար երբ որ գտնես ուզես շուտով քնել Et tu le cherches, et quand tu le trouves, tu veux l'acheter tout de suite. զուղ կին ուտաս որ Même tu le ունենալ payes cher pour l'acheter. ձախու գարնենք կքնենք քանի որ դրամ ունենք On l'achète parce qu'on a de l'argent. եթե դրամ չունենանք չենք կնար քնել Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter. ուրեմն անալ կարևոր է ձախու անելու համար Ça aussi, c'est important pour pouvoir բայց acheter. ոստեղ դեսե ինչ պետք է քնենք Mais là, il est dit, que doit-on acheter? ճշմարտությունը La sagesse. La vérité. La vérité, pardon. ճշմարտությունը La պետք է vérité. քնենք La ճիշտ vérité. այդպես կփնտրեմ ճշմարտությունը որ քնեմ Est-ce que je recherche la vérité pour l'acheter de cette քանի manière? որ պետք ունիմ Parce que j'en ai besoin, քանի որ investissement-ն է աբակայի համար parce que c'est un investissement dans le futur, քանի որ ինձ լավս կալ կտա parce que ça me permet de me sentir bien, գսիրեմ parce que j'aime ça, եւ քանի որ հիմա դրամ ունիմ եւ գրնամ քնել այդ parce que ճշմարտությունը maintenant j'ai de l'argent et je peux acheter cette vérité. ունիմ այդ արիթը Est-ce que j'ai cette ճիշտ occasion? այս ծավալ կփնտրեմ ճշմարտությունը Est-ce que je recherche la vérité de cette manière-là? գսես պատվելի ինչ է ճշմարտությունը եկու քնեմ Mais Badveli, où je vais trouver cette vérité? մեր ճշմարտությունը Աստծո խոսքն է La vérité, c'est la parole de Dieu. ճշմարտությունը Հիսուսն է La vérité, c'est Jésus. եւ երբ որ գիտենք որ ադիգա ճշմարտություն է որ չափ ես ներդրում ունենամ այդ ճշմարտության Et quand on sait que cette vérité-là, c'est Jésus, Je combien je dois être motivé? գգարտամ գսորվին La vérité, je l'apprends
et je la lis et je la comprends. Եվ անի իմ քանցս է։ Et c'est mon trésor. Աստծո կամքին համաձայն ապրիլը իմ քանցս է։ Vivre selon la volonté de Dieu, c'est ma richesse. Աստծո պատվիրած կյանքը քեզի եւ ինձի համար մեր քանցն է։ La vie et le don que Dieu nous a donné, c'est notre richesse. Աշխարհը մեր շուրջը ամեն տեսակ սուտ բաներ կներկայացնեն։ Et le monde fait que autour de nous, il n'y a que des choses qui sont fausses. Եվ գսե որ դու պետք ունիս ասոր, դու պետք ունիս անում, դու պետք ունիս անում։ Et on te crée des besoins, on te dit que ça tu en as besoin, ça tu en as besoin. Ասիկա է արժեքավորը։ C'est ça qui a de la valeur. Ասիկա է որ դու մսիրես։ C'est ça que toi tu aimes. Ասիկա է որ դու հենց դու պետք է դանես որ լավ սկաս։ Et c'est ça que tu dois acheter pour que toi, en amenant à la maison, tu te sens bien. Դու փնտրածդ ասիկա է աշխարհը մեզի գսդե։ Et le monde nous pousse à cela. Եվ մենք կխափվենք։ Et nous, on se fait Եվ avoir. սուղ կինգը վճարենք որ այդ բաները ունենանք։ Et on paye très très cher pour avoir ces choses-là. Աշխարհի ծախածը ճշմարտություն չէ։ Ce que le monde nous vend, ce n'est pas la vérité. Եվ ճշմարտությունը բղդորող բաներ են։ Et la... Բղդորող այսինքն ավելի կոծե գծածկի աշխարհը։ Ouais. Et le monde fait que ça porte un voile et un trouble sur cette vérité-là. Օրինակ, Par exemple, մարմինիդ պետք է ներկայացնեն les besoins de ton corps. եւ դեսեցում պետք ունիս ասոր։ Et il dit, ça tu en as besoin. Պետք չունիս ամուսնանալու եւ նշանվելու կամ ոչ մեկ խոստում տալու։ Il dit par exemple, tu n'as pas besoin de te marier, de prendre d'engagement quelconque, ni de te fiancer. Նախ փորձե եւ դես։ D'abord, essaye, après tu verras. Եթե գահավնիս այս անձը։ Et si elle te plaît ou il te plaît, Շիտակ եմ լամբոչ։ oui ou non, est-ce que je suis vrai? Գարձես գոշի կամ հակուս կփորձեն։ Comme si on essayait une paire de chaussures ou de vêtements. Ասկա մեկ օրինակ մնե աշխարհին մտածելակերպին։ Ça, c'est un exemple de la pensée du monde. Որ մերձի կճնշեն եւ կփորձեն հավատացնել որ այդ է կերպը։ Et qui nous met dans une pression et qui nous oblige à penser de cette manière-là en disant c'est ça la vérité. Աշխարհը գիտե որ պետք մգա զորավոր։ Le monde sait qu'il y a un grand besoin. Ձակ մգա լեցնելիք։ Il y a un grand vide, une abîme à remplir. Բայց ձակը ավելի գծակի, ավելի կմեծնա այս տարբեր մեղքերով եւ Mais տարբեր ce trou se agrandit jour après jour avec ses différents besoins. եւ սատանան գխնդա Et le diable est content, եւ գուրախանա։ il se réjouit. Միան Հիսուս կրնա այդ ձակը կոծել։ Il n'y a que Jésus qui peut remplir ce trou. Միան Հիսուս կրնա ձակը կոծել։ Ամեն։ Il n'y a que Jésus qui peut remplir Եվ ce աշխարհին պետք է Հիսուս է։ Et les besoins de la terre, c'est Jésus. Հիսուս է որ ասավ ես եմ ճշմարտությունը, C'est Jésus qui a dit qu'il est la vérité, qu'il est le chemin et la vie. ուրիշ բաներ սուտ են։ Le reste, c'est faux. Չեն հակեցներ, չեն կոհացներ։ Ils ne te combleront jamais. Ձակը միշտ ձակ կմնա։ Et ce trou restera un trou. Եվ կփորձես լեցնել այդ մյուս բաներով եւ չես։ Et tu essaieras toujours de le combler de différentes manières, mais ce sera en vain. Ուրեմն երբ որ ճշմարտությունը կգտնես, Հիսուսը կգտնես։ Et lorsque toi tu trouves la vérité, tu trouves Jésus, Գարժե տրամը տալ, il est bon de donner, tu peux donner de գարժե ton temps, ժամանակը տալ, tu peux donner de ton temps, ուժը տալ, tu peux donner de ton énergie, եւ բոլոր չանկը տալ et Հիսուսին։ tu peux donner toute ta force. Force ուզեն բոլոր կյանքով իրեն բադակի։ Et certains peuvent donner leur vie entière, ամեն ինչով։ avec un tout. Չեմ գիտեր ուր տեսա, բայց տեսա որ կաթոլիկ սյորը Je ne sais pas où je l'ai vu, mais une sœur catholique, երիտասարդ իրեն entretien գնեն հետը։ et un jeune s'entretenait avec elle. Դեսե որ ես ունեի կյանքում եւ հիմա եկա վանքը գաբրին։ Il dit, j'avais une vie avant et maintenant j'habite au monastère. Իրեն հարցրին ինչ էր իր քուտրամներդ կամ ախկերաչ կաշխալի ռահակին գումար ունեիր։ Et il lui demande, mais avant tu avais beaucoup d'argent, tu as fait quoi de tout cet argent? Հիմա ինչ ունիս։ Qu'est-ce que tu as maintenant? Սա այդ բոլոր դրամը արի եւ վանքին դվի։ Il dit, ben, tout cet argent je l'ai donné au monastère. Կոմունիտին դվի։ Je l'ai donné à la communauté. Ինչ ունիս հիմա հարցուցին։ Et qu'est-ce que tu as maintenant? Սա վասակուստս Il dit, mais j'ai ma robe եւ սա վայս փապուջս et mes sandales եւ ստուկիկս։ et ma Bible. Մտածել բավարարած։ Et ça m'a fait réfléchir.
Երիտասարդ ինքը ամեն ինչ կուտա, Une jeune femme donne tout ce qu'elle a որպեսզի ունենա իր կյանքը Աստծո հետ։ pour qu'elle puisse avoir sa vie avec Dieu. Եվ ֆիզիկապես Et de manière physique. մենք որչափ կապված ենք մեր այս մյուս բաներուն, որ քներենք, շատ Combien sommes-nous attachés à tout ce que nous avons acheté et que nous avons autour de nous? Եվ ինքը կսեր, որ ամուսնությունն անունը չէ կսեր։ Et il dit, est-ce que le mariage aussi c'est de la même chose? 100%-ս պետք է տամ իրեն։ C'est à 100% que je dois me donner. Վաու։ Եվ որ լսեցի նորեն ասանք մեջ էս, վաու, որչափ ես նվիրված եմ Աստծուն։ Et là, moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un waouh parce que je me suis dit combien je suis investi en Dieu. Հիմա կսեր մի ծախել, ինչ որ ծախու արիր, ճշմարտությունը արիր, մի ծախել։ Si tu as acquéri cette vérité, ne la vends pas. Հիմա քնած ես, ունիս այս ճշմարտությունը։ Si tu as acquéri cette vérité, tu l'as acquis, Այո, մի ծախել։ ne la vends pas, ne la perds pas. Եվ գիտեք ինչ, ադերներ ունեցածնից գարնենք եւ կծախենք։ Parce que parfois, on achète des choses et on le revend. Ինչու համար կծախենք։ Pourquoi on le revend? Գսենք այլևս պետք չունի։ Parce qu'on dit on n'en a plus besoin. Նույն ծերով պետք չունի։ Et on dit on n'en a plus besoin. Ասիկա ինձա։ Ça, c'est trop vieux pour moi. Կամ գսենք եթե հիմա չծախեմ, վերջ բնավ քիմիչի պերեշնով ծախեմ։ Ou alors on se dit, si je ne le vends pas maintenant, demain ça rapportera. Այդպես կփորին։ Գծախենք, քանի որ չենք հասկացած ամոր արժեքը։ On veut le vendre parce qu'en fait, on n'a pas compris la valeur de cette chose. Գծախենք, որ նորեն կարենանք խորելով, որ գտնանք նորեն քնել։ Et on le vend parce qu'on se dit qu'on peut le racheter. Ադերներ մեղքեր կորցենք խորելով, որ հոգ չեք, Աստված կներեի եւ Et des fois, on commet des péchés et on se dit, ouais, c'est pas grave. Dieu va nous pardonner. Ուրեմն գծախսենք։ Et du coup, on dépense. Գծախենք, որովհետեւ գխորին որ դրամը ավելի լավ է։ Et du coup, on vend des fois en pensant que l'argent c'est mieux. Ինքը գսե մի ծախեր։ Et il est dit, non, ne vends pas. Ծախու արժշմարտությունը։ Achète մի ծախեր։ Achète la Գտնեմ։ vérité. Հիմա Ne la vends pas. ճշմարտությունը արժան չէ։ La vérité, c'est pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Քեզի քինը պիտի նստի։ Ça va te coûter un prix. Չեն կրնա փոխել ճշմարտությունը ավելի լավ բանի հետ։ On ne peut pas changer la vérité avec quelque chose de mieux. Արևդուր չէ։ Ce n'est pas un business. Ապա ար եւ արե։ C'est plutôt je prends et je garde. Գասկնագասիա մա խոսիկ որ քնել ծախելու մասին, բայց գսե ճշմարտությունը քնել եմ։ On parle de commerce en disant j'achète, je revends. Mais dans ce cas-là, et seulement ce cas-là, on dit tu achètes et tu le gardes. Tu l'achètes et achètes-en davantage, mais ne le vends pas et ne le perds pas. Augmente la vérité en toi. Là, c'est la rentrée. Et c'est le moment d'apprendre. Et l'ambition, c'est qu'on ait davantage de vérité en nous. La vérité est indispensable. Et on doit remplir nos vies de vérité. On va répéter Proverbe 23, 23. Acquérir la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement et ne t'en dessaisis pas. Il y a des différents mots, mais on va voir Oui. ça. Par exemple, la sagesse. Et on parle de ces choses, trois choses-là qui sont la sagesse, l'instruction et le discernement. La sagesse. Ֆիլիպեցիս 4:8 մեջ կսե վերջապես եղբայրներ, ինչ որ ճշմարտությունով է, ինչ որ բարգեշտությունով, ինչ որ արդարությունով է, ինչ որ մաքրությունով, ինչ որ սիրով, ինչ որ բարի համբավով, ինչ արաքինություն եւ ինչ քողություն որ կա, անոնց մասին խորեցեք։ Dans Philippiens 4:8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Achetez la sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse nous apprend comment utiliser la vérité. Comment mettre en pratique la vérité. Lorsque je réfléchissais à ça, j'ai pensé à Ésaïe 11, verset 2. Si tu peux afficher Ésaïe 11, 2. L'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Acheter la sagesse, comment apprendre à pratiquer la vérité. Et souvent je n'ai pas cette capacité-là. Alors c'est pour ça que j'ai besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de la sagesse. Alors si cet esprit est venu sur le Christ, alors il habite en nous aussi. Et l'esprit de sagesse, la sagesse et l'intelligence est en nous. Et c'est cet esprit de puissance qui va nous permettre d'avoir une vie de sagesse et d'intelligence. L'esprit de l'homme, avec ses propres connaissances, a une limite. Mais lorsque l'esprit de Dieu habite en moi, je peux avoir de très grands changements dans ma vie. Et la crainte de l'Éternel habite en moi. Ce même esprit qui a été soufflé et qui a apporté la parole. Et c'est ce même esprit-là qui va se révéler, qui va me faire évoluer. Et c'est ce même esprit-là qui va me permettre de vivre cette vie. Amen. Et le premier est dit, c'est la sagesse, et l'autre c'est le conseil. Tu aimes être conseillé? Non. Moi, j'aime pas quand quelqu'un me conseille en mais la parole de Dieu est remplie de conseils. Et ces conseils, parfois, ils sont durs. Et ils te font mal. Mais c'est pour notre bien qu'il y a ces paroles qui te réveillent. Alors, achète les conseils. Alors, c'est le paradoxe. Il faut que j'achète quelque chose qui me fait mal. Et dans le conseil, il y a un autre mot qui est en binôme, c'est la discipline. Le conseil a une valeur parce qu'il t'apprend à sortir de tes faiblesses. Celui qui achète les conseils, ce n'est pas quelqu'un de faible. Mais c'est au contraire quelqu'un de sage. C'est quelqu'un de fort. C'est un peu la même chose quand quelqu'un paye pour aller faire une formation et accepter cette formation. Et il paye pour être conseillé. When the going gets tough, the tough get going. Okay,
Lorsqu'il y a des choses difficiles qui te viennent, et l'homme fort quand même continue son projet. Quelqu'un qui a de la discipline, il est toujours victorieux dans les moments difficiles. Lorsque tu vis dans la vérité, même quand c'est difficile, tu restes dans cette vérité. Même quand tu n'as pas envie de le faire. Même si sur le moment tu ne vois pas les résultats. Comme l'agriculteur qui va semer et qui attend, et c'est après qu'il reçoit. La vérité, c'est bien de la pratiquer quand bien même tu te sens tout seul. Et le chrétien peut se dire, mais je suis le seul à le faire. Mais ça, c'est bon pour toi. Et ça va avoir des résultats. Et ça va te fortifier. Alors, achète la sagesse et achète le conseil. Et le troisième, c'est achète l'intelligence. Et la sagesse, tu la comprends lorsque tu la pratiques, tu la mets en pratique. Lorsque tu mets en pratique aussi la vérité, c'est là que tu commences à comprendre la valeur de cette vérité. Voilà. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Avec tout ce que tu possèdes, achète l'intelligence. Paye le prix de l'intelligence pour obtenir l'intelligence. Dans le Proverbe 5, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Et tu peux peut-être dire, pasteur, moi j'ai grandi à l'église. Je suis allé à beaucoup de formations. Et moi aussi. Et j'ai un peu oublié aussi. Et quel est le sens de ramasser et après? Et l'autre jour, j'ai écouté pasteur Georges Dabo. Il dit, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as mangé la semaine dernière? C'était bon, si tu étais content, tu as mangé. Ce qui est important, c'est ce que ça t'a apporté. Nos âmes ont besoin d'être alimentées. Tu peux peut-être pas te rappeler de tout, mais ton âme a besoin d'être rassasiée aussi. Et tu deviens de plus en plus sage. Et tu te rapproches de Dieu davantage. Et la crainte de Dieu, la sagesse, l'intelligence s'amplifie en toi de jour après jour.
Հիմա անցիկան որ գիտեմ, երբ որ գիտություն գշացնել, քիչ մշատ գուրին։ Et il y a des gens que je connais, quand ils s'approprient de beaucoup de conseils et d'intelligence, ils prennent un peu le volant. Վերնամ ասել, որ Saint-Antoine մեջ անակ բան չի գա։ À Saint-Antoine, il n'y en a pas. Պարտերոջ։ Grâce à Dieu. Նայեցեք այս համարին ինչ կսել։ Regardez dans ce verset ce qu'il est dit. Առաջին Կորինթացիս 8-ը 1-3 Dans 1 Corinthiens 8, de verset 1 à 3, Գիտությունը կհբարդացնե, բայց սերը շինություն կնե։ Եթե մեկը կգարցե թե բամը գիտե, իրապես բամը չգիտեր, ինչպես պետք է գիտնար։ Իսկ եթե մեկը Աստված կսիրե, ինք անգե ջանջ ծված է։ Ու այս համարը բամը է, չէ՞։ Ուրեմն nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Wow. Ուրեմն ճշմարտությունը, երբ որ մենք կնենք, Lorsqu'on pratique la vérité եւ ավելիով դերոջը կմոտենանք, et qu'on se rapproche davantage de Dieu, խոնար Հիսուսը կճանչնանք։ nous rencontrons l'humilité du Christ. Որ չափանջան ծախու առնենք, Et autant tu peux acheter de l'intelligence, անչափ ավելի կխոնարենք, et plus tu dois t'humilier, անչափ ավելի Հիսուսի կնմանենք։ plus tu dois te ressembler au Christ. Եվ Աստված մեզ կսիրե, Et c'est là que Dieu t'aime. եւ մեզ կճանչնա, Et c'est là qu'il te reconnaît. քանի որ իր հոգին եւ իր մեր հոգին կգապի իրար հետ։ Parce que son esprit et notre esprit est en communion. Հիմա մենք միասին բիհավորտվենք Et on va prendre la Sainte Seine ensemble. եւ գիտեմ որ շատ խորհուրդներ ու կան եւ գերտան մեր մտքի մեջ, մեր հոգի մեջ։ Et je sais qu'il y a beaucoup de pensées qui nous traversent à ce moment-là. Եթե այս բոլորի մեջ գրնաս միտքդ բահել, Et si dans ces paroles tu peux retenir quelque chose, մի քանի բաներ, retenir certaines choses, ար եւ ավելի ար, prends et prends plus. Աստծո մեջ։ Prends et prends plus de Ավելի choses. սուր, ավելի գիտություն, ճշմարտություն, իմաստություն, Augmente cette sagesse et cette intelligence եւ Աստծո մոտեցի։ et rapproche-toi de Dieu. Եվ այս բոլոր դարին, թողնա դարիմը որթուն գրնաս ամեն օր ճշմարտությունը կորձի տնել։ Et que cette année soit une année de vérité et d'application de cette vérité dans ta vie. Ձախու առնելը զոհաբերության գարոտ ունի։ Dans acheter, il y a la notion de sacrifice. Քինը պետք է վճարենք։ Il faut payer le prix. Ճշմարտություն ունենալու Հիսուս իր արյունը թափեց, ճշմարտությունը հայտնվելու։ Pour avoir la sagesse et pour partager cette sagesse-là, ça a coûté le sang du Christ. Սուրբին վճարեց Հիսուս, քեզ եւ ինձի համար։ Le Christ a payé très très cher pour toi et pour moi. Ես որ չափ սուրբին կվճարեմ իր համար։ Combien moi je paye cher pour avoir cette vérité? Եկեք քանք Տերոջ առջև ոտքի գանենք։ Venez approchons-nous de Dieu. Շատ զորավոր բան մի դսեմ, քեզ մի սկակ։ Je vais vous dire quelque chose de très fort et ne vous sentez pas mal à l'aise. Երբ որ այս խորհուրդներում մեջ էի, Lorsque j'étais dans cette étude-là, միտքս եկավ մեկը որ ծախեց ճշմարտությունը։ il m'est venu quelqu'un dans mes pensées qui a vendu cette vérité-là. Գիտեք ով էր։ Vous savez qui c'était? Ուտան։ Judas. Ուտան ծախեց։ Այդ բոլորը ապրած է Հիսուսի հետ։ Et Judas a vécu tout cela avec le Christ, mais il l'a vendu. Եվ վերջինս ինքնած կախեց, զղջաց չեմ գիտել, բայց Après, il a regretté et il s'est pendu. հուտա չլանք, Mais ne soyons pas des Judas. չծախենք, Le գսենք vent. մի ծախեր, Ne vends pas et ne vendons pas, հապա ավելի ար։ mais achète-en davantage. Դեր կխնդրենք, որ հիմա թուն մեր հոգիներուն Աստվածը քաս եւ ավելիով մեզ իլեցնես։
Seigneur, nous demandons à ce que toi tu viennes et que tu remplisses davantage nos âmes. Que tu ouvres nos pensées. Que cette vérité-là que nous connaissons, que nous puissions la vivre. Et dans l'action de nos vies, que nous puissions voir ton doigt. Et comment pouvons-nous utiliser ta parole chaque jour? Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit afin que nous puissions être obéissants. Remplis-nous de ton esprit de sagesse. Que dans les moments difficiles, donne-nous ta discipline. Que nous puissions avoir tes conseils. Que nous puissions avancer avec ta force. Et toi, Seigneur, tu as tout fait pour nous. Et nous voulons aussi, nous, de toute notre âme entièrement, t'adorer et te servir. Et je vous demande d'être devant lui quelques minutes et de nous présenter à lui. J'entends l'Éternel qui nous dit, je te prépare. Sois prêt. J'ai beaucoup de travail pour toi. Et j'ai encore beaucoup de choses à te faire comprendre. Tu es mon serviteur humble. Je veux que tu me connaisses davantage. Հիսուս իր մաննված գիշերը հաց արավ և կոհանալով գդրեց վսավ, արեք ու գերեք այս իմ մարմինս, որ ցեզի համար պիտի գդրվի, ասիկա արեք զիս հիշելու համար։
Նույնպես կավատը ընտրիկեն հետո արավ ու սավ այս կավատը նոր ուղտ է իմար նովս ասիգար է քանի անգամ որ խմելու լակ զիս հիշելու համար բասը քանի անգամ որ այս հացը ուտեք ու այս կավատը խմեք դերոջը մահը պիտի պատմեք մինչև ինքա ուստի ով որ այս հացը ուտե կամ դերոջը կավատը խմե անարժանաբար բարդական պիտի լա դերոջը մարմինին եւ արյունին ուրեմն թող մարդ իր անձը փորձե ու այսպես այն հացեն ուտե եւ այն կավատեն խմե բասնցի անոր անարժանապար ուտե ու կխմե իր անձին կադաբարդությունը ուտե ու կխմե բասնցի դերոջը մարմինին իմաստ չորոշեր դեր գավոտենք որ ինչ մեղք որ կա հիմանունի սրպես ինչ որ քեզի արժան չէ դեր նման մակրես չենք ուզեր անարժանապար մոդենալ քեզի Après avoir rendu grâce, il prit le pain, le rompit et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et quand il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc Seigneur, nous venons devant toi, nous voulons être complètement purifiés par ton sang. Nous ne voulons pas, Seigneur, prendre la Sainte Seine si nous ne sommes pas vraiment lavés par le sang de l'agneau. Et Seigneur, ton jugement est strict et dur. Merci que le Seigneur nous laver maintenant de tout péché. Prépare-nous pour la table. Prépare-nous, Seigneur, qu'on puisse communier avec toi. Alléluia. Étendez s'il vous plaît vos mains pour qu'ils puissent mettre les éléments dans vos mains. Cercanii pațe vorbesc stanac, pagină pață. Croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ce qui était méga astված que sire ink angé et janch tsvatse. Et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.
puissions prendre réellement en communion ensemble ce corps que tu as livré. Amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul, tout le même roi, te demande paix. There are weekends, but he cares. I can stay sweet, he cares over me. He shall revenge, but he cares not about you. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton sang versé, Seigneur, pour chacun de nous. Mais aussi pour nos familles qui vont venir à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi avec un cœur pur et purifié, Seigneur. Seigneur, je te prie que chacun de nous puisse vraiment s'approcher de toi, Seigneur. Qu'il n'y ait aucun obstacle à vivre cette communion avec toi. Et Seigneur, je te prie aussi de nous réunir encore plus avec les gens qui sont éloignés, Seigneur, de nous et de ta présence. Merci pour la vérité, parce que tu es le chemin et la vie. Que sa faveur reste sur toi pour que génération sur ta
Merci pour la vérité, le chemin et la vie que tu es pour nous. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, de sagesse, qu'on puisse être victorieux, qu'on puisse vivre notre vie devant toi, Seigneur, comme tu devrais. Kusati peskiam kelgardan kapril. Letsul meziliku imastun hokiovet. Et imastutiam bechkalel sovet. Isus, au nom de Jésus, nous prions.